हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल कलाकार रितिका पे। आज का क्राफ्ट बहुत ही सुंदर सा क्राफ्ट होने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो अब हम देखेंगे हमारी वीडियो में आगे वो क्राफ्ट बनते हुए। चलिए हम अपना क्राफ्ट बनाना शुरू करते हैं। लेट्स गो।
आई होप आपको ये सुंदर सा क्राफ्ट पसंद आया होगा। और अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।